Bonjour tout le monde. Alors dans ce tutoriel, je vais vous exposer, je vais vous montrer comment on peut créer une présentation assistée par téléphone. Alors je sais qu'on n'a pas de matériel, la salle d'informatique n'est pas encore équipée, donc on va utiliser les téléphones portables. Alors la dernière fois, je vous ai dit qu'il faut installer une application qui permet ou bien qui nous aide de préparer des présentations. Parmi les applications, on a PowerPoint. Alors voilà l'application. J'accède à cette application. Donc voilà les présentations que j'ai déjà créées en utilisant cette application. Vous allez trouver ici un plus, c'est-à-dire pour ajouter une nouvelle. Je tape. Voilà. Alors je clique, je tape ici sur nouvelle présentation. Bien. Alors voilà la diapositive, la première diapositive de cette présentation, ou bien qui m'a la dernière fois بعارضة المعلومات أو حاملة المعلومات. يعني la page écran dont on va la remplir par les informations ديالنا اللي غادي نعمروها بالمعلومات ديالنا. Alors maintenant حاولوا تتبعوا معايا كيفاش la manière كيفاش كندير pour faire ou bien pour réaliser pour effectuer de la présentation. Alors je tape deux fois, donc présentation sous thème. Par exemple, vous pouvez choisir le sujet que vous voulez. المرة اللي فاتت هضرنا على كوفيد 19 سيستم انفورماتيك تشغيل الاطفال اكسيتيرا الموضوع اللي بغيتي. فوالا donc je passe ici à la présentation réalisée par bien sûr Anna Mohsin. Voilà, c'est la première diapositive qui contient le thème de la présentation, le mot de la présentation, et je connais les داروا. Donc, pour ajouter une nouvelle diapositive, voilà, غتلقى واحد le plus هنا كتشوفوا. Voilà, je tape. Voilà la deuxième diapositive. Donc, ici, on dit par exemple le plan. C'est-à-dire voilà المراحل اللي غادي نتحدث عليها في هاد la présentation. Donc introduction. انا غادي نتحدث على هاد المحاور، انت في العرض ديالك تحدث على المحاور اللي بغيتي. Introduction. Deuxièmement, c'est quoi un système Voilà, après avoir terminé l'ensemble du titre dont je vais parler dans ma présentation, j'ai mis la vidéo ou bien l'enregistrement en pause, درت pause حتى ساليت هادو باش ما نطولش la vidéo. Donc passons à la troisième diapositive. Donc la même chose, j'appuie sur ce plus. Voilà. Troisième diapositive. Donc pour la troisième diapositive غادي نبدا المحور الاول اللي هو introduction. هنا نكتب l'introduction ديالي، المقدمه ديالي غنكتبها ونرجع لكم. Voilà, j'ai terminé mon introduction. Alors supposons
maintenant, regardez, exemple, supposons je veux changer la couleur, c'est-à-dire il s'agit de mettre en forme les caractères appartenant à la diapositive. La mettre en forme, et la forme, la couleur en gras, voilà. En gras maintenant, souligné, je peux changer la couleur, voilà. رديتها اون روج وهذا الشيء كامل كاينه في اكوي. عقلتوا على هذاك لو بلاكار اللي قلت لكم باغي نقاد واحد لو غاتو باغ اكزومبل، البلاكار معلق في الحيط، هنا كناخذ شي حاجه، هنا كناخذ شي حاجه، في هذه البلاصه كناخذ شي حاجه وانا غادي. الوغ لا ميم شوز هنا كاينين، هنا كتسمى هذه لا باغ دو منو، صافي ان منو قائمه. فوالا شوف ملي كنبدل لونغلي دو منو كيتغير حتى لي زوتي كو هاد لونغلي دو منو اوفر. فوالا شوف انسيرسيون شنو عطاني، ديسان شنو عطاني، كونسيبسيون شنو عطاني، ترانزيسيون شنو عطاني، اكسيتيرا. صاي فوالا نقدر نبدل الشكل ديال الكتبه اوسي. فوالا هانت ça y est. Alors, passons à la quatrième diapositive. Voilà, عاوتاني نبدا هنا. ها هي. هنا عاوتاني شنو غندير؟ غنبدا المحور الثاني، سيستيم انفورماتيك. سيستيم انفورماتيك. هنا نكتب اشنو بغيت نقول على لو سيستيم انفورماتيك، نسالي ونرجع لكم. Voilà, باش ما نطولش. Supposons maintenant je veux agrandir le texte. أول حاجة je le sélectionne. Double clic. Voilà. صحيح كنصغر بجوج الصباع كما كدير الزوم صافي. فوالا هنا 28 غندير انا par exemple 40. Je peux changer la couleur. Par exemple. Ça y est. Passons à la quatrième diapositive. Ou bien la cinquième, pardon. هنا عاوتاني شنو غندير؟ المحور الاخر اللي جاي من بعد. Voilà. Maintenant, j'ai besoin d'utiliser des formes pour faire un petit schéma pour présenter les parties du système informatique. Donc, فين غنمشي؟ غنمشي للبلاكار الثاني، هذاك الباب الثاني ديال البلاكار شبهناه بالبلاكار. الو اللي هو انسيرسيون. فوالا regardez forme. Et هما لي فورم. فوالا دونك اختار هذا. فوالا دوبل كليك، سيستم informatique. Je sélectionne et après نرجع accueil باش نكبر. Voilà. Voilà. عاوتاني insertion, forme, pour ajouter une flèche. Voilà. J'ajoute une nouvelle flèche. نحاول نقدم ونرجع.
Maintenant, pour ajouter, par exemple, une image. مثلا هذه. Donc, je peux recadrer l'image. نقدر نخليها كما هي. OK. Voilà. مثلا كيفاش دير l'insertion d'une image. Voilà, il y a des outils. تقدر تعاود تريكادريها من الداخل. دير لها cadre, etc. Alors, c'est à vous de découvrir l'ensemble d'outils que l'application offre. بمجموعة الوسائل التي تتيح أو الإمكانيات التي تتيح هذا التطبيق تقدروا تكتشفوهم من بعد بشوية بشوية. Voilà, حتى لا أطيل. Dernière diapositive. Voilà. Je peux supprimer avec le cadre. نكبر هذا 2 fois. Voilà. Par exemple, نكتبو fin de la présentation. ملي تسالي العرض، ملي تسالي المعلومات ديال كامل، لا سيزي des informations اللي بغيتي. fin de la présentation. Alors supposons que هاد la diapositive هاد عارضة المعلومات هي آخر وحدة غادي تبان. fin de la présentation. Merci pour votre attention. Je sélectionne le texte. Voilà. نشوفوا les outils اللي عندنا. Voilà. Je centrade le texte. Donc, change la couleur. Voilà. Mettre en gras. Agrandir. Voilà. Ça y est. Alors, maintenant, je vais travailler un peu sur la décoration. Donc, je dois changer l'onglet de menu. Voilà, conception. Donc, j'applique un thème. Les thèmes que tu as fait, les téléphones portables. Donc, le thème que tu as aimé, tu l'appliques. Voilà, voilà. 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 هذا يبغى تكملوه من بعد. L'image. On peut insérer des vidéos, on peut insérer des audios, etc. Alors, maintenant je passe aux transitions. C'est quoi d'abord transition? C'est le fait de passer d'une diapositive à l'autre diapositive. يعني on a fait la dernière fois une petite analogie داك بالديفيلي دو مود، يعني اللي هو عرض الازياء، وكاع اللي عادوك عارضة الازياء اللي مانكا ما كيدخلوش بنفس الطريقه، كل وحده كيفاش كتدخل. دونك لا ميم شوز. فوالا ici dans l'onglet de menu transition et نرجع لا بروميير ديابوزيتيف بعدا. فوالا جاكتيف لا بروميير ديابوزيتيف، عاد نرجع لي ترانزيسيون. دونك كيفاش هذه غادي تدخل، هذه كيفاش غادي تبان. فوالا ها هما لي ترانزيسيون اللي عندنا. غنديروها مثلا ان غيدو. داكوغ. دوزيام ديابوزيتيف نرجع حتى هي ندير لها ان افي دو ترانزيسيون. باغ اكزومبل هادي. فوالا troisième diapositive. Regardez, lorsque j'applique la transition, واحد النجيمة كتبان هنا. شفتوها؟ ها هي حدا رقم 2. فوالا. effet de transition. مثلا هادي. Par exemple. Quatrième diapositive. Voilà. Cinquième diapositive. Voilà. Sixième diapositive. Et finalement,
exemple. Ça va? Après, on va lancer la présentation, on va voir qu'est-ce qu'on a produit. Maintenant, j'applique quelques animations. C'est quoi animer? C'est تحريك. La dernière fois عطينا مثال بهذيك la mannequin اللي لابسه elle porte des vêtements pour les présenter وكتحركهم كدير هكا كتعوج راه شرحنا هذه القضيه المره اللي فاتت. Donc on doit animer l'ensemble on doit animer tout simplement le contenu de la diapositive. داكشي اللي حامله la diapositive. Voilà, par exemple هذا je sélectionne بعدا le contenu que je veux animer. هذاك المحتوى اللي بغيت que ce soit image ولا un texte بحال هكا. دونك دابا راه داير بيه واحد الكادر دونك راه سيليكسيونيتو اي غادي نمشي لانيماسيون. فوالا ها هي فوالا effet d'entrée par exemple نستعمل هذا. فوالا حتى هادي effet d'entrée. فوالا دوزيامون بلون حتى هي انيماسيون. هذا عاوتاني فوالا فوالا j'anime le contenu يعني نحركهم. Alors je fais la même chose pour tous les contenus appartenant aux diapositives et je reviens. Regardez انا انيماسيون ما عطاني والو. فوالا شوف ما عطاني والو. علاش ما عطاني والو؟ لحقاش مازال ما سيليكسيونيت شنو بغيت انيمي شنو بغيت نحرك. فوالا شوف دابا هذاك لا فلاش حتى هو فوالا ها انت لا فلاش الثانيه ها هادي voilà. Voilà, j'ai fini. Maintenant, on veut projeter la présentation au public. Là-bas, le جمهور كاين, الحضور كاين. J'ai connecté mon téléphone ou bien mon ordinateur à un vidéoprojecteur pour projeter la présentation. Donc, واش هاد لو مود هو باش غادي نعرضها. Donc je dois changer le mode d'affichage, c'est-à-dire هضرنا على هذا le mode d'affichage, هضرنا على هذا le mode اللي كيتسمى le mode normal et on a parlé aussi, on a vu le mode diaporama. C'est un mode qui permet de mettre la présentation ou bien la diapositive en plein écran. Voilà. كيبان لكم هنا واحد شوف هنا je tape. Voilà. Ah, il y a ma présentation. Voilà. 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 كندوز بالنسبه للاورديناتور كنستعمل لا توش دو ديريكسيون دغوات ولا ممكن نخلي داكشي نديرو اوتوماتيكمون يبقى يدوز بوحدو. اون فا فواغ هادشي من بعد. شو كيتبدل لا كولور ديالهم. هذا هو الحركه اللي درنا اليوم. Voilà. Fin de la présentation. Donc هذا غير واحد le petit exemple, une petite expérience pour vous aider à bien produire des présentations. Et à la bon courage. Merci pour votre attention.